U današnjem videoklipu razmatramo direktan duel višenamenskih borbenih aviona četvrte i po generacije, kineski J-10 u varijanti C i francuski Rafale u verziji F4, koji bi bili idealni da zamene MiG-ove 29 SM u srpskom ratnom vazduhoplovstvu do 2026. godine po predviđenom petogodišnjem planu opremanja Vojske Srbije. Kao odgovor na indijsku kupovinu aviona Rafale od Francuske, Pakistan se obratio svom savezniku Kini i nabavio punu eskadrilu od 25 kineskih višenamenskih borbenih aviona J-10 u najmodernijoj varijanti C. Pošto nabavka dolazi kao sredstvo za suprotstavljanje Indiji na nebu iznad Kašmira, ovo je idealna prilika da se ta dva višenamenska borbena aviona uporede, dok se u stvarnosti ne suoče u pograničnoj zoni Indije i Pakistana. Poređenje veličina. Rafale je dugačak 15,27 metara i ima raspon krila od 10,8 metara, dok J-10C, koji je unapređena verzija J-10, ima 15,49 metara u dužinu i ima raspon krila od 9,75 metara. J-10C prazan ima masu od 8,85 tona, u odnosu na Rafalovu masu praznog aviona od 9,85 tona. Rafale je teži za 1 tonu kada je prazan, ali ima daleko veći potisak motora. Osim što je lakši, kineski J-10 varijante C koristi domaći turboventilatorski motor potiska od 14,2 tone na režimu forsaža i ima odnos potiska i mase od 1,05, dok Rafale verzije F4 koristi dva motora Snecma M88 varijante 4 potiska po 7,5 tona i ima odnos potiska i mase od svega 0,99, pa je zaključak da je kineski borbeni avion manevrirabilniji, ali to ne može u potpunosti da iskoristi u dogfightu, jer i sa novim raketama kratkog dometa PL-10, dometa do 20 km, koje koristi i stealth borbeni avion J-20, ne može da nadmaši superiornost francuske rakete Mika, koje pogađa ciljeve u vazduhu i na daljinama do 60 km. Pošto francuski Rafale nosi na 14 podvesnih tačaka do 9,5 tona korisnog tereta, a kineski J-10 na 11 podvesnih tačaka oko 6 tona korisnog tereta, J-10 bi mogao da izmanevriše bolje od Rafala u bliskom vazdušnom boju samo ako bi naleteo na Rafala potpuno opterećenog teretom, jer tada teži 24,5 tone u odnosu na kineskog Mandana koji maksimalno teži oko 20 tona. Šta više, Rafale ima domet od 3700 km, u poređenju sa doletom do 1850 km koji ima kineski pandan J-10C. Jedan aspekt gde Rafale zaostaje za kineskim J-10C je maksimalna brzina, dok Rafale ima maksimalnu brzinu od 1,8 maha, odnosno 1912 km na čas. J-10C ima veću maksimalnu brzinu od 2,2 maha, odnosno 2400 km na čas. Ono što je veoma bitno je da je raketa vazduh-vazduh kratkog dometa kod Rafala, Mika i R generacijama ispred kineskih IC samonavođenih raketa PL-8 dometa do 20 km ili PL-9 dometa do 22 km kod borbenog aviona J-10C. Raketa Mika IR ima infracrveni tragač koji stvara IC sliku cilja, odnosno imaging infrared, i kada zaključa metu mnogo teže je ometati naspram infracrvenog IR tragača kod rakete PL-8 ili PL-9 i takođe ima mnogo veći domet, veći ugao zahvata cilja, a i sama raketa Mika trpi veće G manevre i takođe ima i visoku verovatnoću pogotka cilja. Radari i rakete.
Kineski višenamenski borbeni avion J-10 u verziji C ima kineski radar sa aktivnim elektronskim skeniranjem AESA sa 1200 primopredajničkih modula. S druge strane, Rafale je opremljen radarom RB-E2 AA, odnosno AESA tehnologije sa 838 primopredajničkih modula. Dok oba borbena aviona dolaze sa radarima sa elektronskim skeniranjem, Rafale ima malu prednost jer ima bolju rezoluciju i domet detekcije do 200 km u vazduhu za cilj veličine lovca radarskog odraza 3 metra kvadratna, dok se za kineski AESA radar KLJ-7A navodi deklarisani domet takođe do 200 km, ali za cilj radarskog odraza od 5 metara kvadratnih. Po mišljenju vojnih stručnjaka, J-10C koristi kinesku raketu PEL-15, koja je dvostepena vazduh-vazduh raketa sa aktivnim radarskim samonavođenjem i dometa od preko 200 km, ali J-10C je u lošijem položaju u odnosu na Rafale u borbi van vizualnog dometa, jer koristi avionski radar koji ne može da iskoristi puni potencijal ove rakete i stoga, iako raketa ima dobar domet, njen puni potencijal nikad ne može biti iskorišćen. Rafale, s druge strane, koristi Meteor, koji je nesumnjivo najbolja raketa srednjeg dometa na svetu, a koristi naprednu tehnologiju nove generacije raketa, koja se zove kanalisani ramjet, koji obezbeđuje veliki domet od 200 km. Ramjet sa kanalima na čvrsto gorivo je raketni pogonski sistem koji uključuje raketu sa kanalima sa modulacijom potiska sa smanjenim raketnim pojačivačem bez dima. Za razliku od rakete na čvrsto gorivo, Ramjet tokom leta uzima kiseonik iz atmosfere. Zbog Ramjet pogona, ova raketa leti brzinom od preko 4 maha i ima nevjerovatnu zonu uništenja od 60 km, što predstavlja maksimalnu udaljenost cilja od rakete kada glava za samonavođenje rakete zaključa cilj i kada meta ne može da pobegne raketi. Nevidljivost, odnosno stealth osobine oba aviona se kreće od 0,5 do 2 metra kvadratna i tu ni jedan od ova dva borbena aviona nema očiglednu prednost, ali Rafale vidi pre J-10C zbog boljeg radara, pa pre može da ispali raketu Meteor. Rafale ima i bolju zaštitu aviona, što je veoma bitno u misijama u dubini neprijateljske teritorije zaštićenoj raketnom PVO ili u boju sa neprijateljem koji ima podjednako sposobnu borbenu avijaciju, gde objedinjeni sistem Spektra vrlo brzo reaguje i upozorava pilota na nadolazeće pretnje iz vazduha i sa zemlje i automatski reaguje izbacivanjem radarskih IC mamaca i pre nego što pilot počne sa protivraketnim manevrima. Dok kineski Pandan nema tako sofisticirani samozaštitni elektronski sistem, već u kontejneru nosi sistem za radioelektronsku borbu KG-600. U svetu Rafale ima i savremenije vođeno naoružanje vazduh-zemlja, poput krstareće rakete Scalp EG, dometa do 250 km u izvoznoj varijanti, ili Apache, dometa do 140 km za uništavanje poletno-sletnih staza uz upotrebu modernog elektrooptičkog nišanskog podvesnika Talios, dok kineski J-10 koristi vođene rakete KD-88, to jest protibrodsku raketu dometa do 180 km i YJ-91 dometa do 120 km, odnosno kopiju sovjetske KH-31 uz korišćenje nišanskih podvesnika CM-802 AKG ili Blue Sky. Istorijat borbene primjene. Kineski lovac nikad nije ugledao svetlost bitke ili zajedničke vežbe, osim sa Pakistanom, dok je Rafale korišćen u borbenim operacijama u Maliju, Afganistanu,
Libiji, Iraku i Siriji. Treba napomenuti da kinesku nabavku J-10C u Pakistanu nisu svi pozdravili. Istaknuti senator u zemlji, dr. Afnan Ullah Khan, napisao je na Twitteru da ne razume logiku kupovine J-10C. Khan je napisao da Pakistan već ima avion sličan J-10, misleći na F-16. On je zaključio da J-10 nije tako dobar kao Rafale, koji je u službi indijskog ratnog vazduhoplovstva. A sad dolazimo do ključnog faktora za nabavku borbenih aviona jedne male zemlje kao što je Srbija, a to je cena koštanja. Ako se zna da cena novog Rafala u verziji F4 neće biti manje od 110 do 120 miliona eura i da cena sata naleta na ovom avionu košta i do 16.500 eura, a da je nabavna cena kineskog J-10 verzije C oko 50 miliona dolara, a da cena sata leta na ovom avionu iznosi oko 10 do 12.000 američkih dolara, onda se opravdano postavlja pitanje da li se Srbija treba opredeliti za kupovinu 12 Rafala ili za manju sumu novca kupiti 3 eskadrile od 36 kineskih višenamenskih borbenih aviona J-10C.